Hello and welcome to Goa 365's English News Bulletin. I am Susan Gomes and these are the headlines. People upset after fuel hiked again, as along with it commodities have also gone up. In Salsit, petrol is rupees 94.81, diesel rupees 92.61 per litre. Assembly elections are coming close, but in most places it looks as if the BJP's closest contender is the BJP itself. Opposition still far behind. After heavy rain, Goa to get light to moderate rainfall. Thunder showers on 22nd, 23rd, 24th and 25th of June. And now for the news in detail. India has reported 53,256 new COVID-19 cases in the last 24 hours, which is the lowest number of daily cases in the last 88 days. The country also reported 1,422 deaths in this period. With this, the total number of cases in the country reached 2.99 crore, while the death toll surged to 3.88 lakhs. Goa saw a total of 7 COVID deaths, 5 at GMC and 2 at South Goa District Hospital, as well as 218 new cases. India has also been witnessing a continuous fall in the active case load. The country's active case load today stands at 7,02,887. A net decline of 26,356 is witnessed in last 24 hours, and active cases are now only 2.35% of the country's total positive cases. Weekly positivity rate is currently at 3.32%, while the daily positivity rate stands at 3.83% today. It has remained less than 5% for the 14 consecutive days now. Bureau Report, Goa 365. Fuel has been hiked once again. In Salsit, petrol now costs rupees 94.81 per litre and diesel rupees 92.61 per litre. In some parts of the state, petrol has reached rupees 95 per litre. This has resulted in a cascading effect as rates of other commodities too are going up. We look at some reactions from Salsit. आज तुम्ही पळयतात पेट्रोल दीस वाढत आसा, डिझलय वाडटा. आज 94.81 रुपीस लिटर आज पेट्रोल जाले कडेन आसा. तूं ह्या हेजेर जर पळयत जाल्यार जेन्ना आमी लोकां कडेन विचारलें जे गाडये ड्रायव्हर आसात या ओनर आसात या पायलट आसात, ते म्हणटात खंय तरी सरकारान हेजेर उपाय काडपाक जाय आनीक पेट्रोलाचे वेट तरी देंवन लोकांक मातसो रिलीफ दिवचो. कित्याक ह्या कोरोना महामारीचेर गेले आमी आज जाले वर्सभर मायज जाले कोरोना महामारी आमी पळयत आसात, पूण खंय तरी लोकांक हांगा काम ना कांय ना आनीक पेट्रोला शिवाय जायना. म्हणून लोक खंयच्यान तरी हाडून सध्या पेट्रोल घालतात. हेजेर खंय तरी उपाय काडूंक जाय. सोल्युशन कशें काडटले कात काडटले जण एकट्याले आपआपल्या जे व्ह्यू आसा ते सांगतात. कोण म्हणटा वेट देंवोवपाक जाय खंय तरी. आनी पळोवपाक गेल्यार म्हारगाय ही सगळे कडेन जाले कडेन आसा, खूब म्हारगाय जाले कडेन आसा. की ह्या कोरोना पॅन्डेमिकाचेर लोकांक खरेंच नाका करून सोडले कडेन आसा. ह्या पेट्रोलाच्या महामारींतल्यान कोरोनाच्याक चड ही पेट्रोलाची महामारी जाल्या आनी जी सामान जी आयटम जे म्हारग जाल्या तेजी महामारी चड जाल्या. म्हणून सरकारान बेगीच्या बेगीन ह्या पेट्रोलाचे उपाय काडचो अशें लोक मागतात. दिशी वाडत गेले न्ही, आतां सामान्य मनीस तूं काबार जावपा तूं आमकां आतां उपाय ना. धंदो चलना कांय चलना आनी पेट्रोल दिशी वाडत रावन ते सामकें मोठी महामारी जाला. कितें तरी गव्हर्मेंटान करपा जाय न्ही.
ते वेट दिवप जीएसटी कितें आसा ती दिवन कितें तरी आदार करपा जाय न्ही त्या कोरोना महामारी तरी करूं जाय आतां 1.5 वर्स जाले कोरोना हातूंत आसात आनी लोक सगळे काबार आतां ही गाडी म्हणजे नेसेसिटी जाला पयलीं लग्जरी आशिल्ली आतां प्रत्येक मनशाक गाडी जाय जाला जाल्यार जायना मुखावेल्या कामां पेट्रोल हितू चला आमच्यान आनी सांगत जायना तितूले आम रिटायर्ड मनीस आमकां पेन्शन येता तें पेन्शन काबार जात पेट्रोलाचेरूच आनी सांगता कितें हितू वयर पावल म्हणटरी आमच्यान आनी कांय करपा येना जेवणा देखून पयशे आसना हिमा कडेन सगळें पेट्रोल कित्याक खंय वयता जाल्यार पेट्रोल जाय दोतरा बोली वयता जाल्यार पेट्रोल जालें पण चॅक करपा जाय जाल्यार कितें तुका कोविडा चॅक करता जाल्यार पेट्रोल आनी चार्ज दिवचे आसता सगळे वयताय थिंगसर आमकां पेट्रोल जाय सिनियर सिटीजन ड्रायव्हर ना आमी चलयताय आनी तेजेर सगळे पयशे घेवले आमकां पेन्शन घेयलो तें हितून त्रास करून ते पेट्रोलाक काबार जाता गव्हर्मेंटान कितें सबसिडी दिवपा जाय कितें दिवपा जाय एक्स्ट्रा जाल म्हणटरी आमगे डीए चडोवपा जाय आनी कितें करपा जाय तें सगळे डीए तितू आसा आहा आमकां तें वाडना तें वाडच ना तें वाडोना आम रिटायर जाल्यार 10 वर्स जाली आनी डीए कांय ना आहा तितलें पेन्शन आहा आनी चडोता सगळें गोवा 360 खातीर असोळें साकून या आनीक चिंचनीम साकून रमेश नायक राव BJP MLA Athanasio Babush Montserrat on Monday said that he would retire from politics from the BJP itself. The Panjim MLA, who had won on a Congress ticket, made the statement when he was asked to react to Congress Goa in charge Dinesh Gundu Rao comment that they would not take defectors back. Babush was quite taunting about this, asking whether he had gone to the Congress, asking them to take him back. I will stay in BJP and I will retire from the BJP. All tell MLAs too are happy and they would never jump back to Congress was what he had to say on the issue. He said he is never leaving the BJP and in the upcoming assembly election the BJP will win 25 seats including the 5 Tiswadi constituencies. First of all, did anyone come to him to ask that we want to enter? We are okay where we are. And as I have said, I am come here to retire. I am going to retire here. No, I am not bothered about what he has made statement. That is, he has made about whatever he has got to make statement. I am just trying to tell you that I am here in the BJP and I will remain in the BJP. So no defect. I did not go to the Congress party to ask that I want to resign, but I am not resigning anyway. All the MLAs, our 10 MLAs, all are satisfied here in the BJP. But Urki Marvaji basically came here for what? They didn't come for their own, for self-interest. Everyone came to see that their constituency is developed. So in these 3 years, definitely some development has taken place in their constituencies. Others they would have been totally neglected. It's simple as that. William Rodriguez for Goa 365 from Porvorim. We will slip into a short break. Stay with us. Welcome back. Indications of assembly elections coming close is everywhere. However, in most places it looks like as if the BJP's closest contender is the BJP. A prime example is Kankona, where former BJP MLA Ramesh Tawardkar lashed out present BJP MLA Isidore Fernandez, alleging that he has not undertaken any development for the last 4 years. Tawardkar called present BJP Kankona MLA Isidore Fernandez inactive, alleged that Isidore has failed in giving people rights to forest land, reserving private forests, supplying water from inaugurated dams, mobile tower, tribal forest scheme, health farmers travel scheme. He attacked Isidore in a way that the opposition itself has not. की 2017च्या इलेक्शना वेळाचेर म्हणजे 17च्या जनरल इलेक्शना वेळाचेर की एम्प्लॉयमेंट हो एक मोठो विशय आशिल्लो आणि एम्प्लॉयमेंटाचे गाजर दाखोवन जे आसा की तरुण पिढी आसा न्ही आपल्या कडेन डायवर्ट करपाची प्रयत्न जो आसा न्ही त्या वेळाचेर 2017च्या इलेक्शनाक जालो. म्हाका दिसता तो जो आसा मुद्दो आसा म्हाका दिसता 1% सुद्दां जे आसा न्ही की तरुणाक एम्प्लॉयमेंट दिवपाक स्थानीक लोकप्रतिनिधी आसा न्ही ते दिवपाक शकले ना. फॉरेस्टाच्यो जमनी आसा FRCचे अंतर्गत कायद्या अंतर्गत जे आसा न्ही जमनी त्या लोकांक दिवपाक जाय. हो विशय हांव 2012तल्यान आमी सुरवात केल्लो. म्हाका दिसता गेल्या साधारणच्या 4.5 वर्सांत
म्हणजे 1% सुद्दां जे आसा न्ही त्या कायद्याची अंमलबजावणी करपाच्या दृश्टिकोनात आसा न्ही कांयच प्रयत्न जाले ना. रिजर्व फॉरेस्टाचे विशय आसा लोकांच्या रिजर्व फॉरेस्टाच्या गुगला वयल्यान जे आसा न्ही की अनेक लोकांच्या दारांतल्यान हय 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 अनेक लोकांच्या दारांतल्यान आसा न्ही की हांगा फातर घातले गेले आनी हो विशय आसा न्ही अजून असून आसा ज्वलंत विशय आसा. म्हणजे ट्रायबल बेल्ट जो आसा न्ही गांवडोंगरी खोतीगांव ह्या बेल्टाक उदकाची प्रचंड मोठी समस्या आनी हाचोच विचार करून गावणे जो डॅम आसा तो 5 वर्सां कंप्लीट करून 2016च्या एंडाक जो आसा न्ही ताजें ते कंप्लीट जावन आसा ताजें उद्घाटन केल्लें. म्हाका दिसता गेल्या सादारणचे 4.5 वर्सांक म्हणजे उदक दिवपाचें त्या गावणे डॅमाचें उदक जें आसा न्ही सबंद ट्रायबल बेल्टाक व्हरपाच्या दृश्टिकोनात आसा न्ही स्थानीक लोकप्रतिनिधी पूर्णपणे फेल्युअर ठरलेले आसा. आदिवासी विकास योजना घातिली आनी म्हाका दिसता ताजो प्रचंड पयशे आमी त्या कालखंडा वरवीं आमी खर्च केल्लो. म्हाका दिसता ह्या आदिवासी विकास योजने अंतर्गत म्हाका दिसता स्थानीक लोकप्रतिनिधी आसा न्ही 5 लाख न्ही 10 लाख रुपया सुद्दां व्हरून खर्च केले ना. ज्या तरेचें ऑर्गनायजेशन ज्या तरेचे कन्सेप्ट जे आसा ते लायले आसा आनी इलेक्शनाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी 100% तयार आसा. ही आनी कोणेच म्हणजे अन्य ते विशय आसतना बरे विशय आसतना की फक्त ट्रायबल लोक रमेश तवडकरा बरोबर ना अशें म्हणून जे आसा न्ही लोकांचो बुद्धिभेद करपाचो प्रयत्न आसा तो बंद करचो. श्याम चारी फोगवा 365 from Panaji. Build a retaining wall along Holland Beach in Welsau Isorsi, locals demanded. This is because the sea is beginning to take back the beach and the recent Taukte storm has really hit the beach very hard. The sand has eroded, coconut trees have fallen, retaining wall has collapsed and pathways blocked. Now the situation is becoming so bad that even houses are facing danger. Former Sarpanch Lawrence Pereira said that sand along the beach has got washed off and the land has started sinking. There are 2 heritage buildings along with the old custom house which shows off ancient architecture. These are in danger along with some other houses. Government should take care of this as Holland is tourism destination. Listen to him. सांगपा म्हळ्यार ह्या आमच्या गांवची एक बरी व्हडली हिस्ट्री आहा. त्या गांवांत पयलो 14,000 लोक रावपी आनी त्या लोकांनी हें सगळें बांदून दवरलो आमकां. ही आख्खी रिटर्निंग वॉल त्या आडच्यान दिश्टी पडटाय तो. पूण आयज आय फील सो सॅड टू सी ऑल दीस थिंग्स. वी आर जस्ट निग्लेक्टेड. वी आर लायक नथींग. आमकां ह्या गांवांत दिसता एक इलेक्टेड मेंबर ना कोण ना आमदार आहाय म्हूण ना कितेंच कांय कोण ना. बारीक बारीक गोश्ट जालो देखून लोकांना मरे पेपराचेर दीस पडटाय न्यूजाचेर दीस पडटाय पूण आमचें कांय ना. वी आर जस्ट लेफ्ट लायक नोवेर. आमकां कांयच ना हिंगा. हो लुगार जो आमी स्वात्यात उबी आहाय हो लुगार आमच्या हॉलांत ब्युटी हेजेरी सोबिताय आमच्या गांवची. हे सायडी दिसती पडटा पुर्तुगेज टायमा वयली. हें तें घर आहा तें इट इज कस्टम आउटपोस्ट. थिंग जेल आहलोली थिंग पुलीस आहलोले थिंग कस्टम आहलोले सगळें आहलो थिंगा. आनी त्या आडच्यान दिसता पडटा फोर्ट हो तो. थिंग ते पयलीं ते पळय ते मेत्रादोर म्हणटाय ते नाडी घालून फोडटाय तसले थिंगा आहलोले थिंगा. इतली बरी ब्युटी आमच्या गांवांत. आतां जालें कितें ह्या गांवांत लोक ना म्हणून सगळो गांव डिंगेट जालोले भशेन जाला. लोक ना म्हणजे पोटा पासत परदेसांत गेलो हाय जावं लंडनांत आनी कितें आनी आमी थोडेशे उरले हिंगा. पूण सांगपाक म्हणल्यार सारकी दिसवट ती अशी. इट इज सो बॅड. सेम थिंग ही एक पाथवे आमगे दुसरी वाड्यार दांड्यार वेलसांचो पाट्टो ती लोकांक एक वाट आहलो लिंगसो थिंग वचपाक तांकां इतली परवानगी हें आहलो सुयेग आहलो इजी एक्सेबल सारके पाथवे ती देखून थिंगा आतां मॉडर्न पयल्या तुवें पयली ती थिंगा ते लोकांक वचपाक वाट देखून ना. तातूंत दुसरी वाट उजार करपा जाय रेल्वेची. तर रेल्वेक वचपाक डेंजर जाता. ट्रेन येताय कितल्योच गुड्स ट्रेन वयताय कितल्योच कोल घेवन लोक मरोंक शकता. हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन हेजेर तेणें लक्ष घालचें. सायक्लोन ताकटे जावन हें सगळें मोडोन गेलां. सो हांव गोवोरमेंटाक रिक्वेस्ट करता बेगीन तें सारकें करचें. तें तर बेगीन सारकें करून ना जाल्यार हें सगळें मोडोन वयतलें. कस्टम हावस मोर देन 200 years old. सो आमी मागताय सगळे गांवकार आमगे हिंगाचे हें बेगीन सारकें करून आमकां हिंगा सगल्यांक हें दिवचें. कित्याक हें जें वॉल मोडलां तें हिंगाचें तें हार्ट तर पिडार जालें जाल्यार सगळें पिडार. ह्या वदां उदक येवन सगळीं घरां मोडून वयतलीं ह्या वदां सायडीन आहाय ती. सो गोवोरमेंटा लागीं मागता बेगीन एक्शन घेवचें आमचे सरपंचान
आमचे MLA बेगीन ते एक्शन घेवन हे करचे। यहाँ पे 3 जगह ऑलरेडी वॉल गिर चुकी है, तो जितना जल्दी गवर्नमेंट यहाँ पे ये काम कर सके उतना अच्छा है, क्योंकि सॉइल यहाँ पे पूरा समुद्र के अंदर जा चुका है और धीरे धीरे सभी घरों के लिए खतरा बन चुका है। आप अपोजिट साइड में भी देख सकते हैं और यहाँ पे आप 3 जगह पे भी देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे नारियल के झाड़ गिर चुके हैं इस पानी की वजह से। It has been totally neglected for so many years. Now this soil erosion is also taking place, and lot of trees, big trees are getting fallen. You can see this tree has been uprooted just later, and next will be this, another will be this. So we have to maintain the beauty and the nature of this place as it is for last so many years. It has been preserved by local villagers, but such things are beyond the villagers' point. Like they cannot build the wall, otherwise they would have done it themselves. However, a local punch, Nandita Dayal, speaks a different language. She said that this has happened only during cyclone, and the incident was immediately reported to NDRF officials. Kottalam MLA Alina Saldana had inspected the spot after the incident and assured that she would solve this issue. Collapse of the retaining wall happened during the cyclone Tauktae on 16th May. And this incident was reported to the National Disaster Management Committee. Our MLA, Madam Alina Saldana, the MLA of Kottalam constituency, also paid a visit to the site on the 18th of May, and subsequent action will be taken. This has already been reported to all the necessary authorities, and we are sure necessary precautions and action will be undertaken soon. Irumale for Goa 365 from Welsau. Give reservation for ST community in the upcoming assembly election. There are reservations for ST community in other parts of the country, but in Goa, we have been demanding it for the last 13 years. They submitted a memorandum to the Election Commission demanding a minimum of 5 seats or threatened to approach the courts. Sangye MLA Prasad Gaonkar met Chief Electoral Officer at Panaji along with some ST leaders. After the meeting, Prasad said there should be concrete decision on ST reservation, and Sangye, Kepe, Prior and Noe can be reserved for ST community. आमकां 2003 ST स्टेटस मेळ्ळो. कॉन्स्टिट्यूशन प्रमाणे 1950च्या हाजे प्रमाणे हातून केले जाय जाल्यार 1976 SC जो स्टेटस आसा तो म्हणजे गोवा हातून तरी फुडें केले जाय जाल्यार सादारण आमकां एक सीट जो आसा तो रिजर्व जाल्ले कडेन आसा. आनी सादारण 30 मे 1987 स्टेटहूड डेट जालो. ताजे नंतर 2003 आनी 2004 हाजे दरम्यान जेन्ना ST आमकां स्टेटस मेळ्ळो आनी 2008 जेन्ना डिलिमिटेशन जालें, ताजे नंतर सादारण 3 इलेक्शनां म्हणजे 3 टेन्युअर 2012, 2017 आनी आतां 2 टेन्युअर जाले कंप्लीट, आनी 2022 जाता ऑलमोस्ट जावपाचो आसा. सो खंय तरी ST स्टेटस दिवपाक आयज भारत सरकार खंय तरी गोंयाक कमी पडले कडेन आसा अशें म्हाका दिसता. जो प्रोसेस आज पर्यंत करून हाडपा आशिल्लो तो प्रोसेस आज पर्यंत केल्ले कडेन ना, आनी ताका लागून आतां इलेक्शन शॉर्ट टायमा भितर आयिल्ले कडेन आसा. सादारण 6 म्हयन्याचें इलेक्शन पावले कडेन आसा. सादारण 8 दिसांचें आमी टायमींग तांकां घालून हो मेमोरंडम दिल्ले कडेन आसा. आनी हातूंतल्यान जर कांय तर विशय भायर सरले ना जाल्यार आमी कायद्याचे दृश्टी म्हणजे कोर्टाच्या दारार वचपाची सुद्दां आमी कमी करपाचें ना. आनी ताका लागून आमी मागता गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन तशेंच गोंयच्या सरकारा कडेन मागता की ह्या विशयाचेर तांणी लक्ष घालचें, जेणे करून आयज आमी जर गोंयाक पळयलें जाल्यार सादारण 2011च्या सेन्ससा प्रमाणे सादारण 12% म्हणजे सादारण 4 एरिया ज्यो आसा, 4 कॉन्स्टिट्युन्सी ज्यो आसा त्यो रिजर्व जावंक शकता. तातूंतल्यान खास करून जो पयलीं आमची म्हायती प्रमाणे जो रिपोर्ट पयलीं गेल्लो कडेन सांगे आमचे केपें, प्रियोळ आनी आमची नुये कॉन्स्टिट्युन्सी. सो ह्यो 4 कॉन्स्टिट्युन्सी तातूंत गेल्ले कडेन आसा. William Rodriguez for Goa 365 from Altin. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The toilets and changing rooms at Mobor Beach are in a pathetic condition. The toilet block is not functioning and the entire block looks as if it is haunted. There has been no maintenance done since this toilet was built. Locals have demanded that this toilet and changing room be repaired before tourism restarts. आज हांगा टुरिस्ट चड येतात म्हणूनच हांगा टुरिजम डिपार्टमेंटान हांगा चेंजिंग रूम, टॉयलेट हे बांदले. पूण आज तुमी ह्या चेंजिंग रूमाचे, ह्या टॉयलेटीची जी परिस्थिती पळयतात ती पळयल्यार सामकी बॅड जाल्ले कडेन आसा. कित्याक हांकां मेंटेनन्स ना. एक्चुअली हेंची मेंटेनन्स करपाक जाय आसलें.
गेल्ले वर्सा साकून करोना जायत साकून जे बिचार लोक येवपाक कमी आसले ते आज पर्यंत कमी आसात, कोण येयनात. म्हणटकीर आज तुमी जर पळयलें जायत त्या चेंजींग रुमा आनी टॉयलेटीची जी परिस्थिती आसा सामकी बॅड जाल्ली कडेन आसा. इतले लाखान रुपये खर्च केला पूण कितें फायदो? जर तुमच्यान मेंटेन करपाक जायना जाल्यार कित्याक बांदतात? मेंटेन करप इम्पॉर्टंट आसा, बांदप इम्पॉर्टंट ना, मेंटेन करप इम्पॉर्टंट उरता. आनी आज पळया तुमी असोच जर सिजन चालू उरलो जाल्यार कितें जाता आसलें? इतले बांदून सुद्दां फायदो कांय नासलो. पूण लोक मागतात की बेगीच्या बेगीन हे मेंटेनन्स करता, कित्याक आतां कोरोना खंय तरी कमी जायत येयला आनीक येत्या म्हयन्या एकानी बाउंड्री बी ओपन करपाक शकतात. बेगीच्या बेगीन टुरिजम जावचे पयलीं हे जे टॉयलेट आसात, चेंजींग रूम आसात ते बेगीच्या बेगीन रिपेर करचे आनीक ओपन करचे, कित्याक ना जाल्यार हे पयशे वेस्ट आनीक सगळे पिड्ड्यार जावन वतले. गोवा 365 खातीर मोबर साकून रमेश नायक रावत. Now for the weather. Finally, after so many days, Goa saw light to moderate rainfall. Also, more light to moderate rainfall, thunder showers are very likely at many places on the 22nd, 23rd, 24th and 25th of June. Pernes saw 4 centimeters of rainfall. Kepe, Mapsa, Walpoi, Kankona got 3 centimeters each. Sankli, Sange, Margaon 2 centimeters each. Panjim, Daboli, Old Goa and Mormugao 1 centimeter each. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa 365 TV and don't forget to subscribe to our YouTube channel Goa 365 TV or download our app which is available on both Android and iPhones to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.